जय गौ माता मित्रों 10 वागे भाईनो कॉल आवेलो हतो कि एक नंदी महाराज बीमार है, तमे सारवार करवा माटे आवो छो। तो अमे कीधुं हाँ अमारी टीम साथे अमे आवी रह्या छीए। तो राते 10 वागे तमे जोई शको छो मित्रों कि 1 कलाकनी मेहनत बाद नंदी महाराज ने पकड़वामां आव्या। त्यार पछी नंदी महाराज ने जोयुं तो पगना भागे कोक मोटो घा वागेलो हतो। तेमां जीवात पण कीड़ा पण पड़ी गयेला छे, तमे जोई शको छो मित्रों। ते कीड़ानी साफ सफाई कर्या बाद नंदी महाराज ने दवा करवामां आवी। जे प्राथमिक सारवार तमे जोई शको छो कि एक पछी एक दवा अमे करी रह्या छीए। अने नंदी महाराज ने જ્યારે પકડવા ગયા હતા ત્યારે તો બહુ ગુસ્સામાં હતા અને દોડી જતા હતા, પણ ત્યારબાદ તેમને પણ ખબર પડી કે મારી સારવાર થઈ રહી છે। ત્યારે નંદી મહારાજ સુખ શાંતિ સૂઈ રહ્યા છે। અમારા ગૌ મિત્રો ગૌ ભક્તો તમે જોઈ શકો છો કે નંદી મહારાજને પકડીને બેઠા છે। મારો એક જ હેતુ છે કે આપણી ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર થાય અને हिंदू धर्म गौ माता ने माँ कहेवामां आवे छे ते फर्ज बजावीए छे, कारण के नंदी महाराज जे छे ते गौ माताना एक पुत्र कहेवाय छे। अपना मानव जीवन में आपणे कंईक ने कंईक सेवा करी सको प्रयास करो तो अति उत्तम कहेवाय छे। अमारी आ सेवा जो तमने सारी लागती होय तो आगळ शेर करजो। जय गौ माता, जय द्वारकाधीश।